Amso Saturday, Cobra Pocton, Anno Novaton, Mr. Martin, Cobra Pocton. Tashalabag record Abu Robin Sotaparsi of one of Deeper Diploma Engineers Association of Hadeka Tiri Moshika Manda Kazaka. চারশালাবুবাগ রেকর্ড আগুন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বর্ণ ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের বখাতে কাজা থিরি মুর্শিগাতে পান্দা খাইজাখা আর মঞ্চকা হাস্তিনি কক্থম তাংবেদিনী মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী লগিও মাজাখা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশননি কাসকো চন্দন সরকার তাংফাং জয়ন্ত চক্রবর্তী খুবই কুবনি আদং র তাদের মুর্শিগে আসানি গোথার থিরি মুং পান্দা চেঙ্গিরিখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আসালে পান্দাহ কক শাখা থাকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী শাখা তালথামনি উলনো অমহাই থিরি মুং শিখাতে খাইমানি লগে লগে অমহাই থিরি মুং পান্দাব তংক সংতনায় লগতে খাবু সারানি বাগি শাখা তাবনি হিনবা অমহাই সামুং খাইকে হদানি বাগিন কাহাম উনাই এই রক্তদান এমন একটা সময় ছিল যখন রক্তদান ত্রিপুরা রাজ্যে একটা গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এতে করে বিগত সরকার এবং আমাদের সরকার রক্তদানের প্রয়োজনীয়তাটা প্রত্যেক সরকার, প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রী, প্রত্যেক মন্ত্রী, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, সামাজিক জীব, আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারি। মাঝখানে 2 বছর কোভিড, এই কোভিডের প্রকোপে এসে আমাদের অনেক কিছু জীবন, জীবিকা, সমাজ লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তারপরেও আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি, চেষ্টা চলছে যাতে করে হারানো সমস্ত জিনিস আমরা আবার আগের মতো গুছিয়ে নিয়ে সমমহিমায় আমরা চলতে পারি। রক্তদানও তার মধ্যে একটা কর্মসূচি। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই ধন্যবাদ জানাবো যারা এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এই রক্তদান শিবির আয়োজন করেছেন, সময়ের চাহিদাকে মেনে। এবং জয়ন্তবাবু যখন মহাকরণে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, এক বাক্যে আমি রাজি হই, কারণ রক্তদান যেখানেই আমি আমন্ত্রণ পাই, যেখানেই আমি আমন্ত্রিত হই, শত ব্যস্ততা থাকলেও আমি চেষ্টা করি 10 মিনিটের জন্য যেন সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়। কারণ এটা জীবন না, যেটা স্বামীজি বলেছিলেন যে সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড। জীবের প্রেম করে যেই জন সেই জন সে ঈশ্বর। আমরা অনেকে অনেক ভগবানের দীক্ষিত, অনেক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। কেউ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেউ স্বরূপানন্দ, কেউ রাম ঠাকুর। আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ তারা আল্লাহ বলে। যারা বুদ্ধিস্ট তারা ত্রিপিটকে বিশ্বাস করে, ত্রিপিটক পড়াশোনা করে, আমরা গীতা পড়াশোনা করি, তারা বাইবেল, জিসাস বাইবেল পড়াশোনা করে। কিন্তু রক্ত একটা এমন জিনিস যেটা স্বামীজি বলেছেন যে জীবের প্রেম করে যেই জন সেই জন সে পেয়েছে ঈশ্বর। আমরা কেউ ভগবানকে দেখতে পাই না, কিন্তু একটা বিশ্বাস, একটা ভরসা যে ভগবান আমাদের মধ্যে আছে। স্বামীজি বলেছেন যে ভগবানকে পেতে গেলে মানুষকে সেবা করো, মানুষের মধ্যেই ভগবান থাকে। সুতরাং মানুষ যদি খুশি হয়, ভগবানকেও সেবা করো। এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা মানুষের সেবায়, আর্থের সেবায়, মানব ধর্ম পালনে আমরা রক্তদানের অনুষ্ঠানে সেখানে। রক্তদান মানে জীবনদান। প্রতিটা ক্ষেত্রে চন্দ্রবাবু বলছিলেন সহযোগিতা করতে পারছি। এর থেকে বড় কাজ আজকের যুগে আমার থেকে আপনার, আপনার থেকে আমার, এভাবে করে নিয়ে আমাদের মানুষকে টিকিয়ে রাখতে হবে, মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এখানে চন্দনবাবু বলেছেন, জয়ন্তবাবু বলেছেন যে বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করেছে রক্তের বিকল্প তৈরি করতে, যে কিভাবে মানুষ থেকে না নিয়ে অন্য বিকল্প পদ্ধতিতে কিভাবে মানুষকে বাঁচানো যায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত সফলতা আসেনি। তাই আমার থেকে আপনার, আপনার থেকে আমার, এই পদ্ধতিতে আমাদের মানুষকে বাঁচাতে হবে, মানব ধর্ম পালন করতে হবে, মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের সবাই। আমি অনেক অনেক একসঙ্গে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে উপস্থিত হই। ওনার রক্তদান নিয়ে একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং প্রতিনিধিত্ব করছেন ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল, যারা রক্তদানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ডিপ্লোমা
বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত যারা এখানে সদস্যরা রয়েছেন, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আমার সরকারের তরফ থেকে বাংলা শুভ নববর্ষ 1429 অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সাংবাদিক বন্ধুদের অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। উদ্বুদ্ধ করা, আমি বলবো বছরে নয়, 3 মাস অন্তর অন্তর একটা সুস্থ মানুষ রক্তদান করতে পারে, সুস্থ দেহ সুস্থ মন নিয়ে। জয়ন্ত বাবুকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে কতজন এখানে রেজিস্ট্রি করেছে রক্তদানের জন্য, বলছে 43 জন। এই 43 জনের মধ্যে 25 জন সেখানে কোয়ালিফাই করেছে রক্তদান করার জন্য। কারণ গিয়ে দেখুন বাকি যে লোকরা যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, হয় তাদের ব্লাড প্রেশার বেশি বা বেশি সুগার রয়েছে, বা তাদের শরীরে আরবিসি রেড ব্লাড সেল বেশি রয়েছে, শরীরে কোনো না কোনো অসুবিধা রয়েছে, তাই তাদের থেকে রক্ত নেওয়া হচ্ছে না। তো এখন আমরা যারা রয়েছি, আমাদের মা বাবা অনেকে মনে করে ভেবে থাকেন যে রক্তদান মানে একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, আমি কেন রক্তদান করব? কিন্তু রক্তদান করে আমি শুধু মানুষকে সাহায্য করছি না, আমি নিজেকেও সাহায্য করছি। 3 মাস অন্তর অন্তর যে রক্ত আমি দান করবো, ধরুন আজকে এখানে 30 জন রক্ত দান করলো, এমন ভাবলে ভুল হবে যে এই 30 ইউনিট ব্লাডই মানুষের শরীরে যাবে। যখন এটাকে প্রসেস করা হবে ল্যাবে নিয়ে, তার থেকে 2, 4, 5টা ব্লাড সেখান থেকে বাদ যাবে। কারণ রক্তে অনেক নমুনাতে রক্তে অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে, যার ফলে যে ব্যক্তি রক্ত দান করেছেন তাকে ব্লাড ব্যাংক থেকে ফোন করে বলে দেওয়া হবে যে আপনার শরীরের রক্তে এমন কিছু একটা অসুবিধা রয়েছে, আপনি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। অর্থাৎ এই রক্তটা আমরা অন্য কারোর শরীরে দিতে পারছি না। তো আমি যদি রক্তটা দান না করতাম, নিশ্চয়ই আমি সেই জিনিসটা জানতাম না যে আমার শরীরে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে। তো আমি শুধু মানুষকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলাম না, আমি নিজেকেও সহযোগিতা করলাম। আমার রোগ সম্পর্কে আমাকে ডাক্তার ব্লাড ব্যাংক থেকে আমাকে বলে দিল। এভাবে রক্ত দিয়ে আমি যে 1 ইউনিট ব্লাড আমি প্রদান করি, আজকে 1 ইউনিট ব্লাড, এটা অনেকে মনে করেন যে রক্ত দিয়ে শুধু একটা রোগীকে বাঁচানো হচ্ছে, শুধু তা না। রক্ত দিয়ে আমি যেমন রোগীকে বাঁচাচ্ছি, ঠিক তেমনি প্লেটলেট, অনেক সময় দেখবেন প্লেটলেট কমে যায় শরীরে, রক্ত থেকে প্লেটলেট নেওয়া হচ্ছে, আরবিসি নেওয়া হচ্ছে, রেড ব্লাড সেল, প্লাজমা থেরাপি করা হয়। সুতরাং একই রক্ত, এই রক্ত থেকে 3 ভাবে 4 ভাবে মানুষকে সাহায্য করা যাচ্ছে। কাউকে প্লাজমা থেরাপি দিয়ে, কাউকে প্লেটলেট দিয়ে, কাউকে রেড ব্লাড সেল দিয়ে, কাউকে সোজা রক্ত দিয়ে। सबका साथ सबका विकास ने शाम को यान भरोखा एटीजे हापनी आतान बिंदे बाजार मंजा बरम गना यम राजस्ट्री प्रा सबका साथ सबका विकास ते शामुंगो याग बारका एडिसि हापंनि आतां बिदिनि बारजा मानजा बरम गोनां इएम राजेश त्रिपुरा सालब्रुमनो एडिसि हापंनि इएमनि बारजा रिजार्भनि उलो हास्तिनि गोरों गोरों तिप्रासा आमसायो थांगै जे मानसाक लोकोनि सामाव बोसावै जुबावै दंगो आबहावाखिनो तिनि चारसालते काisa मांखलि बेलाइनो जुदाखि नुकजाखा सालजिबै गनातिसा एडिसि भिलेज आमसायो चारसालो गनातिसा एडिसि भिलेज आमसायो रेगा सामं ताराइ रबाय बाक्सानो इएम अंगै दंबो गामिनि बर' खायखिनो तत्राव गामसा फानै पेन कानै सातंगो सातं हिन्यावै रेगा खायनारबाय बाक्सानो हातानै तुकुरि हा सबंगै रुजुरिवै तनिवो आसक सिमिया आसक सातं गोब्राबो रेगा खायनाय र लेंजगै दंमाजरा तुइबो काङै दंमाजरा तुइबो बागै खानिका बरम गोनां इएम राजेश त्रिपुरा लाइबुङाव अमुनो पुला ओंखारा खगसा इएम एबा लोको आदं हिनि जंगै रहरजाक रेगा सामंखाय लोकरबाय बाक्सानो कलमति खिख्लाय दंगो आसक सातं गोब्राबो आसक सिमिया थानाय सावरगो रेगानि रां रिया रां मानिया ओंगै तंमा केसे केरें रनो तुइबो खुब खेंखा
फोटो बुझानाय जे रेगा काम खायफैनाय बने फोटो बुझानाय मैंने नेट करे हिंके फोटो मा बुझाय आंनाय जे नेट नि बो इशू अमा जा के जे काम खायनाय बने बागै प्रॉब्लम तो बने बागै जों बासा बने वे फॉरवर्ड अपनी सॉल्यूशन तांनाय सब नायलायनाय आं कक सानाय अबते है एरिया रो फाय काम खायफै फुको नेट करे के बने फोटो ठीक टाइम माबे आंके बने रेगा पेमेंट नि केसो बने इशू दे फाइनाय ना बहाय ता उंनाय अब फाइसिं किसा काम रोबो चुबालाय म जस्ट पब्लिसिटी नि बाया पकचनि बर रक तिब्रसर जे काम खाय रेगा काम खाने रो दिल्ली बो बमा है काम खाय तो बनि इशू तांबो बता सामन खाय बिनि लोगियो आंनायो जे लीडर सिस्टम रेगाओ अब खटो मिनथु पेमेंट नि केस उनके तो जों लासि जागिया गै काम खाने समय के लीडर रक लासि जागो जों जत मिले काम खायनो नांनाय लीडर काम खाया हिंखाय टाउन थानाय डेभलपमेंट वर्क बो स्टप होइन थानाय मिनि सरकारनि जे रांबो अब वेस्ट होइन थानाय दा नायो सरकारनि रांबो गभर्नमेन्टनि रांबो वेस्ट होयातै डेभलपमेंट सांबो जोगु थानातै कायसा बरनो ताबै र बान खुरजाका पनिर खुरजाका ओ जागा लीडरशिप में बाय थाकाय काम खाया बाय थाकाय मिनि काम खाने के कम के पेमेंट के अलरेडी जतन रोजे पाइसे नै के रां के करें थासने पाइ थासने काम खायनाय के करें थासने जुदि काम खायनाय नम्बर्स करें थानाय पेमेंट लानाय के जत काम थाखाय जों डॉक्यूमेंट के जत होसनाय कंप्लीट आप काम के काम सामन के अंगलिया अमाहाय रो जाते ओयाते अपन बायना जों नाय फेमेने फाय बमा है के काम रख चले तो जेजों काम रख खायनाय क्या असन जतन हमबाय फोटो बुझानाय जे रेगा काम खायफैनाय बने फोटो बुझानाय मैंने नेट करे हिंके फोटो मा बुझाय आंनाय जे नेट नि बो इशू अमा जा के जे काम खायनाय बने बागै प्रॉब्लम तो बने बागै जों बासा बने वे फॉरवर्ड अपनी सॉल्यूशन तांनाय सब नायलायनाय आं कक सानाय अबते है एरिया रो फाय काम खायफै फुको नेट करे हिंके बने फोटो ठीक टाइम माबे आंके बने रेगा पेमेंट नि केसो बने इशू दे फाइनाय ना बहाय ता उंनाय अब फाइसिं किसा काम रोबो चुबालाय म जस्ट पब्लिसिटी नि बाया पकचनि बर रक तिब्रसर जे काम खाय रेगा काम खाने रो दिल्ली बो बमा है काम खाय तो बनि इशू तांबो बता सामन खाय बिनि लोगियो आंनायो जे लीडर सिस्टम रेगाओ अब खटो मिनथु पेमेंट नि केस उनके तो जों लासि जागिया गै काम खायनाय समय के लीडर रक लासि जागो जों जत मिले काम खायनो नांनाय लीडर काम खाया हिंखाय टाउन थानाय डेभलपमेंट वर्क बो स्टप होइन थानाय मिनि सरकारनि जे रांबो अब वेस्ट होइन थानाय दा नायो सरकारनि रांबो गभर्नमेन्टनि रांबो वेस्ट होयातै डेभलपमेंट सांबो जोगु थानातै कायसा बरनो ताबै र बान खुरजाका पनिर खुरजाका ओ जागा लीडरशिप में बाय थाकाय काम खाया बाय थाकाय मिनि काम खाने के कम के पेमेंट के अलरेडी जतन रोजे पाइसे नै के रां के करें थासने पाइ थासने काम खायनाय के करें थासने जुदि काम खायनाय नम्बर्स करें थानाय पेमेंट लानाय के जत काम थाखाय जों डॉक्यूमेंट के जत होसनाय कंप्लीट आप काम के काम सामन के अंगलिया अमाहाय रो जाते ओयाते अपन बायना जों नाय फेमेने फाय बमा है के काम रख चले तो जेजों काम रख खायनाय क्या असन जतन हमबाय Engkai puluh busnya pura-puri tunggu, engkai kota sakal betul tunggu. No buita ga hajira bai so tengah kai kabar khai nai, oma bai. So oma bai tengah kai solenai pori ba. Engkai apuni kisah no unur kai sago, embai so i hajira bai so unya. No ija waise pura pasta tunggu na. Embai so tengah kai pori ba chalai nai so, oba hai unya, i hajira na arma baru nai. Ayah kai so imono. I kamu sing khai jamia, to de, motor gonda sara, mau khai mai lokhi. No cuma, binar kamu khai gaji cuma cagai sih no, har 300 taka cagai sih. Tahu 300 taka cara makan itu no hajira. Ayah kai cuma no unya, cuma kamu khai mia, mana khai jamia tu, mana hajir 300 taka mah baru nai mana. একটা কথা কম আমরা যে এখন যে ফুটো যে মারানো যে কথা কইছিল এই ফুটো মাইরা যদি নেট না আইলে ফুটো না মারলে আমরা বুঝলাম নাই ফুটো
মালে হাজিরা ফুটো না মালে হাজিরা নাই তারপরে এই কাজ করে আমরা 190 টাকা দিয়ে আমরা কমসে কম আমরা 300 টাকা হাজিরা পাওয়া লাগে আমরা তরকারি বেচলেও বা বাসন খাইতে বেচলে বা আমরা আলু খুঁড়া বেচলে আমরা দিনে 500 টাকা বা 100 টাকা পাওয়া যায় এখানে 190 টাকা দিয়ে আমরা সারা দিন থাকবো বাচ্চা কাচ্চা লইয়া এই লেংরা ফেংরা সেংরা বেংরা লইয়া কানা বোনা সব লইয়া আমরা পোষবো না আমরা 300 টাকা হাজিরা লাগবো তারপরে রেগা শ্রমিক আছে একটা কার্ডের একজনের নাম একজন যদি অসুস্থ একদম অসুস্থ যদি পড়ে থাকে বা যে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে এর বাড়িতে কী হইব যদি আমি আবেদন করি তাই না কী হইব দিতে হইব আমরা যে অসুস্থ পড়ে থাকে এরা একজন তো নাম একজন যদি অসুস্থ পড়ে থাকে তার যদি হাজিরা দেবো আমি এই আবেদন থাকে এই আবেদন আমি রাখছি Nini bumungke? An bumungke ditasi, ngke angke congba, kono kha satan sabi kam kemo, ne phaya, tawar phaya, ya bo hoiti yo chung putu blai ke kanai kayang wo, ngke kam to kheto wo, ngke hajar bo ta satu no 300 tiang tho, ngke chung pura buri bo satu be longa long je hala tela pani ko to mo bai no phaja wo, ngke no sap teu nai, ni putu no ya kaye, no kaisa phaya, lis kitna thabe, thangdi, abo no Abo cini bumu nanti cari ke bawang sale, apa sih cari saja wo. Angkret, tiba angkret, randi, batas subuh mata ya, gara kuno nak kai cana bo, kai caja mania, mungkin kulung ke sana na kode batas di gunung klai, sekarang naik bekerja, klai aja nih sistem ting klai, klai abot ting klai, kurbin. আপনার নাম কোন? আমার নাম বক্রমোহন ত্রিপুরা আমি গত 2009 থেকে এখানে রথপাড়ার অংশীদার করে ভুরুর বিচার কাজ করত কিন্তু বর্তমানে এখনো মধ্যে অবধি আছে এর মধ্যে দেখা যায় গতবার এই বিভিন্ন মানে বিকল্প সরকার আসার পর তো আমরা এই গতবারে তো 18, 19, 20 এই সিস্টেমে ছিল না এখন বর্তমানে দুইবার ফটো তোলা হয় সকাল 10টা বিকাল 2টা থেকে 3টা এর মধ্যে যদি ফটো ছবি যদি না হয় ওই মানুষ যদি এডিসিডি হয়ে থাকে তার মানে কোনো হাজিরা নেই অ্যাকশন তার প্রতিবাদে আমি উপর মহলের কাছে আবেদন করব যে যাতে এখানে যদি গৃহ বিচার বাদ হোক আমি হোক হয় কেন এই যদি আমরা মন্ত্রী মহাশয় এই কথা প্রশ্ন করছে আমরাও ধন্যবাদ কিন্তু এখানে কে মানে কাজ ভাগ করে দেব কে মানে কাজ দায়িত্ব নিব এটা কিন্তু সঠিক আগামী পঞ্চায়েতে মূল্যায়ন করা হোক আর দিনের একবার করে যেন ফটো তোলা হোক সারাদিন এখানে কাজ করে বাচ্চা কাচ্চা বাড়ি ঘরে কাজকর্ম ফালাইয়া এখানে সারাদিন কাজ করে যদি আমরা 190 টাকা 80 টাকা হয় তাদের আমার কাজ করা সম্ভব না এই কথা বলে আমি আপনার কাছে আমি আবেদন করছি রথপাড়া হরিপুর থেকে ওই রেগার কাজের মধ্যে অতি নমস্কার ধন্যবাদ উত্তর গুন্দা সরা আনি বুমকা হলরি ত্রিপুরা কেন কয়টা দাবি খাই যিনি মাহাই সিস্টেম মা পাতলাই না তা সিস্টেম মন্তং তব 300 টাকা হাজিরা মার নাই মানে ফুটু বুমানি গো বুমানি আম তেরো না মা পাতলাই না আগিন হাকি মাখি না ফুটু মা বুয়া আগিন সিস্টেম কা আগে খাইছো 11টা 12টা খাইছো কাম পাইও আম হাকি মাখি না ওয়াতেই নবা গো খাইছো তোমা কি সাগম দিক না কাই বুড়া বুড়ি বহুত মাখি কাম খাইছো নাই বুড়া কয়দিন চলে কা বাহাইছে কাম নই কয়দিন ই তাবো ফার্স্ট দিনে দিমি চলে যাও 4 দিন কাখা তাবো 4 দিন বাবা হাইকে চলিও এই ওবা হে চলিও কয়টা পর্যন্ত কয়টা নিজরা মাখাই কাম আইদরন 7 দিন 5টা জোড়া মাতো নাই পো একাছে মামা হিত মাহি কাম খাইছা মাজা নাই মূল দাবি খাই তোমা মূল দাবি খাইও 300 টাকা হাজিরা মাবারে নাই ককাই 300 টাকা হাজিরা নিয়ে গয়া চুং এইমন খাইছা মিয়া এই 300 টাকা হাজিরা শিউন মাবারে নাই মন আয়া কাছে ই কাম খাইমিয়া খাইতো চুং জনকর এই মারব কত হিসে খাইবো চুং আং খাইয়া উখাই হিকে আনি কাম
आं फुटु बुजायाखै माखै आं रां मानि আপনার সাউসি টাকা যাবে না বাতিল হয়ে যাচ্ছে আমি আরো যাবলাবো করে খুবলাবো করে সাগামো করে দিগামো করে জানি আমি ওই দাঁড়াবো জিতু দাদা আর নাই আমি আং তোমাকে সাবু সাবু একে ভাষা থেকে ফাইজা যামানি নাও সারা যাবলেছে Dear passenger, Amazon Nairo, Zasalo, Passenger Montri Rotamna, by Marani Faka, Temporary, the Shamoti of Shalika. টেট পাস ইংজাগ্রাও চা সালো রং মন্ত্রী রতনলাল নাথ বাই মালাইখা তে বরনি যত সানমর ইয়াফার রয়েখা রং মন্ত্রীনি ইয়াগো जुदा खलाये টেট পাস ইংজাগ্রাও বরনি সার্টিফিকেট পতি ফাতফার নানি বাগিবো সানমতি শাখা রং মন্ত্রী বর্ণ কক রখা দাকি দাকি ন বরনি টেট পাস ইংজাগ সার্টিফিকেট ইয়াফার রনাই তে বসকাংনি অসম্মতাইনি শিকাংনো টেট পাস ইংজাগ্রাও ন সার্টিফিকেট রুই তে সেবতাংনি বাগৈ চাইতংনাই হनै কক রখা অবহানো শাখা রং মন্ত্রী হनै শাখা টেট পাস ইংজাগ শিগলা শিগলির কয়েকদিন আগে যে আমাদের বলতে টেট পরীক্ষার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা টেট পাস সার্টিফিকেট মানে শংসাপত্র এখনো পাইনি তার জন্য আমরা যারা টেট পাস ক্যান্ডিডেট ছিলাম ওনার থেকে কিছু প্রতিনিধি আমরা গিয়েছিলাম এবং প্রথমজন স্যার যতটুকু বলল কিছু সংখ্যক আমাদের যারা পাস করেছে টেট যারা কোয়ালিফাই করেছে ওদের 10-12 জনের মতো কিছু মানে ডকুমেন্টসে কিছু নাম বা বাবার নাম বা কিছু ধরনের ভুলভ্রান্তি আছে সেগুলি কারেকশন করার জন্য ওনারা কিছু মানে আমাদের টেট পাস দিতে একটু লেট হচ্ছে এর জন্য উনি বলছে যে আগামী মাসের মে মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে সবগুলো মানে প্রবলেম সলভ করে আমাদের শংসাপত্র আগামী মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে ওনারা দিয়ে দেবে এতটুকু আশা রাখছে নিয়োগ নিয়ে এখন যতটুকু আমরা আজকে যে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যে আমরা দেখা করলাম ওনার কথাবার্তা এতটুকু বুঝতে পারলাম যে আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং তথা শিক্ষা দপ্তর আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়োগের চেষ্টা ওনারা চালাচ্ছে এবং এই কথাও বলেছে যে আগামী এই বছরের দুর্গাপূজার আগে আমাদেরকে বিশেষভাবে মানে ওনার চেষ্টা করছে যাতে সবাইকে রিক্রুট করা যায় এতটুকু ডাক্তার স্যার এদিকে অবস্থা এদিকে অবস্থা আগরতলা বেলাই পাইলাইয়া হলাইয়া দলি ত্রিপুরা হাস্তিনি দলি কতর ত্রিপুরা সেরনি হা ত্রিপুরা হাইপানো ত্রিপুরা সাইসামু আগরতলা দলিব হাতিব মানথুমা বেলাই ন কেসেং ত্রিপুরা সাচামু হোটেল গরিন হিনি মানো আগরতলা দলীয় ফাইকে ত্রিপুরা সাচামু রজুলাইব মানথগের অঙ্গ ফিয়া তাবকতে অবহাই নাংলাখা তাবক মানথগো ত্রিপুরা সানি যত চামুং গুদক চাকরি মসদেং বেরমাবুতৈ মৈহান দালনি সিমি চেঙ্গৈ যত ত্রিপুরা সারনি চামুর রাং মরকনি ককসানা থাকে বেলাইন गोबां बेलायनो किसाबया ত্রিপুরা সারক আগরতলা ফै गुबुननि हटेल जेसे रां मरक बाय माइ माचाओ आबुनि सिलाय किसानो फिया चामुनि गरन एबा क्वालिटी बेलायनो काहाम तै साफ सुथरा हाइके लुकुरक तै तालेर सिदि दाक्तिनो दद्र फाइबाय सिदि बरक हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट আগরতলা দলিব সামজাক ত্রিপুরা চামুनि हटेल तै रेस्टुरेन्ट सालब्रुमनो हटेल फियकजानाय एबा चामुं मानथंनाय फुं दाम सिनि तामै सति थामसिनि सिमि हटेल निकुमांखा एडभाइजार जमुनी नियर पुरान कालीबाड़ी रोड मंत्री एनसी देवरमानी नगानाव दुकान कथा खुलुमजाकमानि बरफ हटेल रेस्टुरेंट अमंखा चिनि एडभाइजार जमुनी আগরতলা ओल कालीबाड़ी रोड तै तिनि हटेल नि मेन चिनि एमंखा त्रिपुरा सारनि चामुनो जों गोसोखांबोलांनो बागै
তাই চিনি জায়গা পদ্রে পট্টি প্রাসন চামু মাননাই যেমন চাকরি বুদক তাই আমতি হাইন চিনি ওয়াক বক্রক ওয়াক বুবুক আমতি হাইরাও মাননাই আমার সকাল রকম মাননাই অজা দল চিনি জায়গা বেস তাই প্রাইস তাবো 16 সেমিস্টার টি তাই আবাই হিংকা 100 খাই নলা তাই অম্পরে চিনি 100 বাই হিংকা 150 যে ওটা মোর রং রেস্টুরেন্ট অনলাইন বিসিং বারে মান থানো অনলাইন বিসিং গতাই সাজা সানি বিসিং जों অনলাइन গো ট্রাই খাইজাক তাই বড় ভাই সাজা সানি পরে বড় जों বাই কন্টাক্ট খাইবেন जों टिप्रासन नम सानामु जोंगो जे टाउन तो बरफ फायो बेरायना फायो आगरतला शहर फाय बरफ फायपानो माने बरफ माइ जानामु जों जाखोन अनेकता जागाव थांगे बरफ जाखाय बुदा माया निजे नग ने हेके चामु माया ताई अ चामु ननो जों चिनि अ बरफ होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बिसिं पितुनामु जोंगो ताई जों अमन तुइ जोंगो ताई चिनि ताको बुबु जतजन तनाय जत ननो जों कबल जाव मन बरफ चिनि अ होटेल फाय विजिट खायबायनांखौ ताई जों बाय बाक्सा करंगे चिनि अ जागा फाय जाय थांबायना 그런데 오프델레 무크심이 만에 본거 어제 팀이 굉장히 거저고 그렇다면 진이 뭐 본거 좀 소리 중에 7:30 미스미 때 허락 걸었던 나이 아무 게 아닌데 풍심이라 말만 하고 풍심이라 말만 풍건 같이 너를 배랑 보디가 그만 지미 여러 말자원이 벨라뇨 각상가 땀니 게 지미 잡으러 아우 바이 마사카 지미 짝게 구도 짝게 벨라 턱가 시핑 의 성자 अब ताइसे साना मुसुम बसियो बेलाय मटन खा खमा फाजिलोका मासु गुंदुजाक बेलाय थासन खा इनके मानसरक थका बेबन मान थको जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजा रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तैनो हाबा नगरगो तंतै तैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापां बाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरो जतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबोक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हाइरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानि बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/8258037592 email deborma9antara@gmail.com जेरंनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजया खन तंखो बरक तै दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके पुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानि बाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो हास्टेल फाइशुपाइका बॉलीवुड नि लेजेंडरी सिंगर अनुराधा पदवाल
त्रिपुरा हावा याकम बेरा फाइक्या बारदाहा तै हायं हावा सिनिजाक तंनाय मुंगनां रिजाब करं अनुराधा परवार बो त्रिपुरा फाइमेनि नाहार मुं अंखा उदयपुर आमा त्रिपुरा शुवा थांगे मुदाय रिनाय बो तिनि फाइक्या कक्थनि बसखंद दाखसिजा अंगै छाका उदयपुर मुदाय आमा नगो थांगे मुदाय रिनाय तै खाना त्रिपुरानि किफिलै थांनाय बाथांनाय नगो बिनि अफाइमा बाय तहताव बाय सिबजा जाताबो बर गुरुं कुथुम उनाजा आगरतला बिरि विक्रम बिरखुं खलावो सुंदरी का दर्शन के लिए आए हैं। पहली बार ही आना हुआ मैडम आपका? नहीं, बहुत साल पहले किशोरदा के साथ बहुत प्रोग्राम्स किए मैंने। आज त्रिपुरा में आने के बाद कितने दिन का सफर है आपका? एक दिन का, कल जाएंगे। पहले जब आए थे कैसा लगा और आज जब आए? अभी तो बहुत फर्क है, डेवलप हो गया है। हाँ मैडम, एक बात और क्योंकि आप आए हो, आप संगीतकार हो, एक लाइन त्रिपुरा के लिए, एक लाइन सिर्फ। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तू। Agotor Knapindo Radio City Umor Shoksuya Jerero Fan Khai Shamon Khare Jagai Tongo Hagotor Knapindo Radio City Umor Shoksuya Jerero Logiwati Shamon Khare Jagai Tongo Obohaino Mampli Juda Juda Idbata Shanam Khor Khoboi Juda Juda Shamongo Jerero Shamon Khare Jagai Tomoni Nuzago Obohaino Mampli Kasifika Tinita Ashalo Atramura Eba Monkatalki Selajak Hasing Berembo Jereno kaham thinang shramni bagai jereno raida sehati phanke phata rogot langai samong kharima rokno kasnani bagai Child Rights Act Parliamento pass khlaijak bisi kuduma sikang phiaba tabukbo kerong shramjak phano kwbangma company rok raida sehati omor soksuya jereno samong khairiwi tonibo phan khlaiye obohaino nukjaka chasalo NSC company bai tidujak lahar kodor shramjagai tongmawo Koktoma Sevenka Assam Hastini Umor Soksuya Jerejogno Tripura Hastibo Tubui Raida Sehati Samong Khare Jagai Tongmani Patimunuti Srangjati Habaruni Koktoma Tumnani Mokolo Kalaike Boshanke Semanka Raida Sehati Jerejogno Samong Khare Nani Mung Trisna Reddy Bokroksa NSC Company Suparni Barja Manja Tabok Sumungka Parlamento Bishikudemo Sekang Child Right Act Ramzaka Umor Soksuya Jerejogno Kaham Ketonani Bagai Phiaba Tabukbo habango tungnai naikolnai rok obohai raida sehati samong kharijagoi tongmono obohai rokno kasui mansugyako eba kasui manyako lahartei kwbangma habangni mantri rok MLA rok officer rok kerong sinai rok lai tongo aphurubrongni mokolo o cherai rokni aro kubui de klaya angkhana eba noktudei de nugya haike lai thakna tabuk sumung sunai numai rokni हमको नाम तो शमसुल हक। कहाँ रहने वाला? हाँ? कहाँ रहने वाला? ये असम। अच्छा, ये जो लड़का है इसका उम्र कितना है? उसको किसने लेके आया यहाँ पे? ये काम करता है यहाँ पे? रास्ता पे साइड पर काम करता है? जुगाड़ देता है। तो कानून का नजर में तो ये गैर कानूनी है। यहाँ मेन कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है जिसने भी उसको लेके आया? गोगोई क्या है? मणिपुरी। गोगोई मणिपुरी। आपने जो लड़का को यहाँ पे कामकाज पे लगा रहा है, इसका उम्र कितना है? बोलिएगा। उम्र तो सर 16 साल है। तो सरकार के ये नियम के अनुसार ये गैर कानूनी नहीं है। तो आप लोग का अंदर में इंसानियत चीज है कि नहीं? नहीं, नजर उठा के बात करो मुझसे, नजर उठा के बात करो जरा। ये गरीब है मानता हूँ, लेकिन सरकार देखेगा उसको काम पर नियमों के अनुसार उसे नहीं लगा सकता है। पता है जी? हाँ सर। नाम क्या है आपका? सैफुल इस्लाम। कहाँ रहने वाला? सर मेरा घर असम है, लेकिन अभी यहाँ भी रहता है किराए पर। हाँ। ठीक है, चलो काम करो, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ ये लड़का। ठीक है सर।
ये कानून अगर देखेगा तो आपको अरेस्ट कर लेगा। ठीक है सर। क्या नाम है? आप चुप रहो प्लीज, आपका भी गलती है यहाँ पे। कितना दिन से काम करवा रहा है आप उसको यहाँ पे? आप कितना दिन से काम करवा रहा है उसको यहाँ पे? पहले बताइए आप। इसका 16 साल उम्र है, तो आप लोगों का इंसानियत चीज है कि नहीं आप लोग का अंदर? हाँ, आपका नाम? मैंने आपका नाम बताइए प्लीज। क्या? कृष्णा। आप इस काम साइट का क्या है? कौन सा कंपनी का है? PW या NSC कंपनी? हाँ, NSC का है। तो NSC का ऐसा इंसानियत है? नहीं तो सर जा रहे नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। इतना दिन से तो आप यहाँ पे करवा ही रहा है। ज्यादा दिन नहीं होगा वो। एक दिन होने दो ना, एक घंटा होने दो, क्योंकि जब तक 18 साल उम्र नहीं होगा काम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ सरकार के गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। ठीक है सर। जाने दो सर। क्या नाम है? आप चुप रहो प्लीज, आपका भी गलती है यहाँ पे। कितना दिन से काम करवा रहा है आप उसको यहाँ पे? आप कितना दिन से काम करवा रहा है उसको यहाँ पे? पहले बताइए आप। इसका 16 साल उम्र है, तो आप लोगों का इंसानियत चीज है कि नहीं आप लोग का अंदर? हाँ, आपका नाम? मैंने आपका नाम बताइए प्लीज। क्या? कृष्णा। आप इस काम साइट का क्या है? कौन सा कंपनी का है? PW या NSC कंपनी? हाँ, NSC का है। तो NSC का ऐसा इंसानियत है? नहीं तो सर जा रहे नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। इतना दिन से तो आप यहाँ पे करवा ही रहा है। ज्यादा दिन नहीं होगा वो। एक दिन होने दो ना, एक घंटा होने दो, क्योंकि जब तक 18 साल उम्र नहीं होगा काम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ सरकार के गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। ठीक है सर। अमना, क्या नाम है तेरा? सिराजुल इस्लाम। कहाँ रहने वाला? कहाँ रहने वाला? घर कहाँ है आपका? असम। आपको किसने लेके आया यहाँ पे? यहाँ पे किसने लेके आया काम करने के लिए? आपका तो 18 साल उम्र नहीं हुआ ना? ठेकेदार के नाम क्या बोलो पहले? गूगल। इधर देखो ना, गूगल क्या? गूगल। वो कहाँ रहने वाला? मणिपुर। तो अभी आपको यहाँ पे जो काम करवा रहा है, हर दिन में कितना दे रही है हाजिरा? 500। तो आपको जब काम पर लगाने से पहले इन्होंने नहीं बताया, नहीं पूछा आपका उम्र कितना है? वो तो पूछा है मेरे को, नहीं बाबा माँ नहीं है। जानता हूँ आपका माँ बाप नहीं है, लेकिन छोटा भाई इसको ये कानून में गैर कानूनी है। आपका कोई दोषी नहीं है यहाँ पे। सरकार, अगर आपका प्रॉब्लम्स है सरकार देखेगा। आप अभी काम करने का कोई उम्र नहीं हुआ, सीमेंट का बोरिया नहीं उठा सकते आप अभी। आपका जो कमर है ना अभी बहुत नरम है, बाद में कमजोर होगा। क्या आपने उन्हीं के बारे में पूछे? हाँ। কি নাম আপনার? আমার নাম সাকিরুল ইসলাম। तो उन्हीं के আপনার यार कम से कम इंसानियत चीज तो रहो। गरीब है, माँ बाप नहीं है जानता हूँ, लेकिन अभी इतना ये बच्चा है अभी। वो तो सही है, बच्चा है। तो सरकार चिंता करके इसके लिए सरकार देखेगा इसका प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे उनको बुराई अच्छा के लिए तो नहीं लिया। ठीक है, सीमेंट बोरिया उठाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा बाद में। इसका कमर अभी मतलब मैच्योर नहीं हुआ। हाँ, वो तो सही है। ये कानून में गैर कानूनी है। उसको पोसाएगा ना घर में? हाँ, इसका जितना भी मिलना पैसा वैसा काम काज का सब देगा ना? हाँ, सब पूरा दे के उसको भेज देगा। आगुलनि सिमी तोलि तोरनि सिमी कामी ताबुक सिक्ला तारकनि बिसिंखौ फेजोंनाय जानायमा बेलायनो जाखनांनायजा आगुलनि सिमी चेंगै दलिनि सिमी चेंगै ताबुक कामी आमसायो सिक्ला तारकनि बिसिंखौ फेजोंनाय माने जानायमा बेलायनो आखाजा जाखनांनायजा बाक्सा फेजोंनाय माने जानानै रां सानै बिमा बुखाबाय वा नायजा बाक्साबा किफेक माने चावै फेंवाजोवै बाथांनि तमन नक्सुदु सकसावै थापाजारि रेजा जुदा खलाय टिपसा सिक्लाराव तेबो थाकुक जाकुसुका
tipasa siklarok aboni bagi dere tongbacha agibo bununta phani borok phijine manai phale tipasa siklarok ma deru nei koksu jamu kasawo phiaba tabuk tipasa rongno tipasa siklarok ni langma thinang debi tonmani nujabi tongkha kami amsayo tabuk tipasa rongno phijine manai phale tongo raja sayawe swag mai phale tongo haino hai tipasa sikla khorokba phijine manai tanai manjaukha Romjauka police by Patika Dole Hanko Shab Manu Hati Amsayo. Kexan Mane Paya Patenivo, Antony Boroni, Mokulo Kalakate, Koto Mahorga Shab Manu Tanawo, Police Paye, Kexan Mane Palanim Nogo, Nairu to Gui. Raja Saya Tui Chuak Palma, Romka, Te, Kexan Mane Zanai, Korobana, Romitlanka Tanawo. Pati Manote, Kexan Mane Chanai, Manzanairo, Boro Bahike, Tam Kesalaitong, Kexan Mane, Srai Chawi Naraka, Te, Police. Nangkong mani ya pressionai hani bosaka kanti Tripura ake nungje drugs proni pai Arab Hasam Bakran is Arab Bakran bumut ma পাওয়া হিনাবলে আসল bumut ma আলা আসল নিয়ন্ত্রণ করে dono ko nu koi bar paikha অনেকবার পাইবে পাইলে অনেকবার পাইখা শুধু বনি পাইলা বনি বিহিনি নুনি বনি yom pai bihini yom জায়গা পাইবে বনি উড়ন পাইবে বনি আর নি ভাই কই বার লাফিকা বলে হিসাব অনেকবার লাগা Bini bade ais par paikha আই ওবলে আবিতে কাটনে বনি উড়ন বলা আচ্ছা বনি রবো লাখা নিনি বাদে নিনি সাসা পালে বিছিয়া আই আর গো ফাইলা ফে দিতু তোমব্রো সুফিয়া কে পাসপা নিকে বলে দাও দুই তিন জন সাথী paswa phaila pero মানিকপুরনি দ্রুরো ফাইলা ফে জৌ ইংলন চামারো ফাইলা ফে বমুন মা মানিকপুরনি যে ফাইলা ফে নে বমুন মা তুমি মইয়া তুমি সিয়া mung paswa no তুমি সিয়া বলা paswa mung ma ke ha ni bumung khamai na manipuri bumung ni paung tu paung tu den paung tu de borma paung tu manipuri jara phela phela manipuri jara phela phela boni bumung ma kiani bumung sa kiani bumung sa jang nai ar usuk bang na ya sur na ya ले तुम ऑटो ड्राइवर के हा auto driver माबो मुंह से पाओ तलाव chakma de la tripura अब केवा kewa acha tarpore ke samni jara la phede ni admi tasa par bisniya pas pala ke kasisi bumung ma ijang ni sakma le sabo sakma ni bumung माने बहान कर दिया है पहले आई o to je mong sing je mung sadi jara nu jo pala pa philai la khai jang o bumung se ai chadi ni bade आने बाद आई स्पा लाने और আজকে কোম্পানি থেকে কিনা লইছে এটা জিগাবো अब टॉबलेट मांगी छानिया ब्रह्म আর গো জেলা ফেমানি পরিমাণ সুরকে দাম বেশি মারাবো 200 লাখা বকে হানি বগিতে না কজুনার মাস 200 রামবা आई पहले কজুনার বা गोतो ला माने लाफले के तो क्या सजूं माला नहीं के लाफले जिया रोके काई निकाई करो वाला সাহানি ববসি মালা কে ব্রো पानी वाइट सुलानी बोले माने सापारी लोग का लाफे लाना है बोले সাফারি মানে ইয়ং সাকে না কইবার মালা অনুমানে माने कोई बाला बोलते लाने ब्रो के जे सिपाला माने जे हाई फुई तो निम सिपाला है बोले একটা পুষ একটা রাখায় 200 akau syringe ke berapa ma दुकान में बोले बाजार orga syringe ke dukan ma pe ya নষ্ট হয়ে যেতেছে পুরা ইয়ং জেনারেশন নষ্ট হয়ে যেতেছে ঠিক আছে দুই দিন আগে মারা গেল না হ্যাঁ এই যে তোমরা সবাই যদি সাহায্য করো আমরা তোমরা লগে আছি বাস চিন্তা কথা আজকে যেটা করছো সবাইকে ধন্যবাদ যদ্দূর আছে হেল্প করছো এটা থেকে ধন্যবাদ আর আমরা তোমরা সামনেই সবকিছু করতে আছি দেখো এটা আমাদের লুকাচুরি কিছু না ঠিক আছে আর যদি এমন কোনো বাড়িতে পাওয়া যায় তোমরা আমরা জানাইবা ঠিক আছে আর ওই পেছনে এখন ঘটনা হচ্ছে এখনের যে ঘটনা হয়েছে এখন এই বাড়িতে যদি সার্চ হচ্ছে এই বাড়িতে গিয়ে একটা আচমকা সবকিছু করতে হবে আচমকা তোমরা মনে ঠিক আছে তোমরা মনে আছে এখন যদি আমরা দরকার খুলে ছবি তোলাও করা বাইল করো সবাই তারা দেখো পরে করবো পুলিশে নিচে পুলিশে বেশি নিচে পাইছে যেটা পাইছে তোমরা পাবলিকে থাকো না এটা তো
এটা তো না নিলেও চলে আপনারা এটা যেহেতু মানুষ করতো না 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 যেহেতু ইয়ে করতো কি থাকো আমরা সিস করে আমরা না এটা করতে এটা পরে এখন যে ড্রাগস যে পাইছে ওই যে তারা নিয়ে কি বলবো আপনারা যে এখন যে আপনারা থানা যে নিয়ে গেছেন তারা কি করবো এখন যে আমরা তাদেরকে ডিটেন করছি আমরা তার ইন্টারোগেশন করুন জিজ্ঞাসা করি জিজ্ঞাসা করার পরে তাদের কাছ থেকে আমরা কি পাই তারপরে আমরা বাকিটা আমরা তদন্ত করতেছি তদন্ত করে ছাড়া তারা কি মানে তারা কি করবো তারা এখন কোনো কিছু ইনভলভ পাইলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। Ini kau berapa waktu masuk nih? Ini kau berapa waktu? Nanti aku cewek ini sangat